যেতবে ভক্তি জীবনে প্রবেশ করবে বুঝিপারিবে যে বদ্ধ জীব মাত্রে পছন্দ শুনিপারছেন সমস্তে সেটা আগে বলে হরিবল কলে পছবারে শুনিপারছেন হরিবল কলে। তো দেখন্তু जो आमर आचार्य मैंने आसती शिल भक्ति विनोद ठाकुर सेपटे देखते शिल भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर हूँ राधाकुंड राधाराणी बहु प्रिय माने निजजन ये हूँ किए कमल मंजरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हूँ नयनमणि मंजरी शिल प्रभुपाद तांकर भविष्यवाणी अच्छी शिल प्रभुपाद महाप्रभु कही ये हूँ मोर सेनापति भक्ति एनु साधारण कई नुहति आम कौन भावु ये आम भाया साधारण लोक साधारण के नुह से मुझे उदाहरण देली मैंने आम आम चषमाटा जमी आम से भाया देखो कि नुह साधारण नुह यहाँ बुझा पड़ो आपण मैंने बहु भक्त को देखुं मैंने साधारण कई नुह असाधारण भक्त असाधारण जहा आम जो प्रथम लीलास्थल आसलु एटा गोद्रुम दीप एटा बहु बड़ दीप पूरा माने आमर परिक्रमा दी राति रुहे यही दीपर माने जो आम पादरे चली 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 परिक्रमा करूँ प्रति वर्ष दी राति यही गोद्रुम दीपर स्टे करूँ ये गोद्रुम दीप प्रथम जाइए सानद सुखद कुंज बा भक्ति विनोद ठाकुरंकर आवास गृह बा भजन कुटीर से भक्ति विनोद ठाकुर बसी भजन करुले देखु आम बहु समय तृतीय हाथ बाहर करूँ अजु हाथ दू आम गृहस्थ लोक आम तो मठवासी कौन आम बहु व्यस्त किंतु ना भक्ति विनोद ठाकुर से गृहस्थ थे 10-11टा पुत्र थिला से सेतेबेलकर आपणकर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेतेबेले थिले एते बड़ प्रभावशाली थिले माने कृष्णनगर तांकर ऑफिस कृष्णनगर ब्रिटिश गवर्नमेंट तांको पई रेल रास्ता माने ट्रेन रास्ता व्यवस्था कर देइथिले भक्ति विनोद ठाकुर सेठी वास करुथिले से मात्र 2 घंटा विश्राम नौथिले राति 10 रु 12 रु उठी पड़िबे 4 पर्यंत से कौन करेंगे ग्रंथ करेंगे तापर जप करेंगे से डिटेल्स तांकर सिस्टमेटिक टाइम पूरा सब सिस्टम करा थिला से खूब गभीर सहकार जप करती एमती पूरा से तांकर ऊपर जेमन जाइचंती देखिचंती भक्ति विनोद ठाकुर सेठी बसी भजन करथिले एमती मुंड ए करनिवो करी कौन करिवो जप करिवो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जिते भक्ति विनोद ठाकुर जप करुवे रास्तार जो मैंने जाती से शुणी पारती भक्ति विनोद ठाकुर जप ये प्रभावशाली और से ही घरे आप प्रथम जो दर्शन कलु क्यों मैंने कौन जाइए हाथ तोड़ती ना बुझीपार ना से बहु भक्त थे सेठी ओ कई जाना ओ किसी किसी भक्त जाइए अच्छा ओ अच्छा आपड़ जीवे मु तो भाविली दर्शन कर आसते जहा से कथाटा कहीदिए यापर जो जगह जीवे से कथाटा कहीदे मुझे ये कहि ये जगटा मु समस्त जगह जो जो जगह जीवे मुझे आपको कहीदे आप मन दे श्रवण करूँ ना आप बुझीपारे ना बहुत सुंदर सुंदर लीला कथा अच्छी मु सब कही 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 जीवी आपण प्रथमे जोटा जीवे या परे सेटा मु कहूँ सेटा ना हूँ सानद सुखद कुंज शिल भक्ति विनोद ठाकुर ये किछि वर्ष थिले एटा हচ্ছে नामहट्ट प्रचार केन्द्र एटा परे कहूँ मु किंतु जोटा तांकर घर सेटा जीवे सेटा हচ্ছে सानद सुखद कुंज सेठी आपण जेतेबेले ऊपर जीवे ऊपर समस्त जीवे सेठी देखिबे भक्ति विनोद ठाकुरंकर घर अच्छी घर सेठी से एमिति जप करुथिले प्रतिदिन टाइम टू टाइम माने सबू कौन से समय माने प्रजल्प किसी ना पूरा पूरा कृष्ण भक्ति माने डूबी रोते पूरा एत बड़ पूरा भक्त से दिने राति हठात देखिपारे सेपटे जो जन्म काली जोगपीठ के मैंने जाइए जोगपीठ हाथ तोड़े से भूली जाइए जोगपीठ कौन महाप्रभुकर जन्मस्थान कौन भूलीगले ना कौन जहा जो महाप्रभुकर जन्मस्थान जाइए से महाप्रभुकर जन्मस्थान भक्ति विनोद ठाकुर एठू लक्ष्य कले दिव्य ज्योति आलोकित पूरा एवं दिव्य बासगृह भक्ति विनोद ठाकुर चिंता बुझीपारे से महाप्रभु एक्चुअली जन्मस्थान किसी तथाकथित भक्त मैंने से कहते सेपटे जन्मस्थान भक्ति विनोद ठाकुर से कौन कले सब प्रमाण बाहर कले से ब्रिटिश
गवर्नमेंट रू से ये नहीं आसिले पूरा जो आपणकर मानचित्र ता माध्यम प्रमाण कले से महाप्रभु एक्चुअली जन्मस्थान तापर आपणकर जो विभिन्न जो महाप्रभुंर जो बड़ भक्त माने जो ग्रंथ रचना करमिति आपणकर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर ग्रंथ तापरे माने सब विशाल कर प्रमाण कले पूरा से जन्मस्थान काली कहते राजापुर से सेठी दर्शन करुच्ची या परे जोठू जीवा सानद सुखद कुंज ठीक अच्छे और सेठी से दर्शन कर पारे तापर विमला प्रसाद माने आमर प्रभुपादर गुरुदेवर नाम कौन हाँ तांकर जो आग ना था विमला प्रसाद माने जगन्नाथ आप जानी विमला माँ अच्छी जगन्नाथ प्रथम भोग लगे विमला माँ को से विमला को प्रार्थना करते जे माँ एमती गोटे पुत्र दियो से डॉक्टर इंजीनियर हवा दरकार नहीं कौन हम शुद्ध भक्त हम महाप्रभु को बाणी प्रचार कर पूरा माँ विमला जय श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। तो देखंतु माँ विमला कृपारू तांकर आविर्भाव होता से विमला प्रसाद ताको डाकिल कले देख ना तुम देखिपारुच कहला हाँ मुझे देखिपारुची दिव्य ज्योति उद्भासित होची पूरा तापर भक्तिविनोद ठाकुर जन सेवक थिला माने चाकर बा सेवक थिला कहला तुम्हें देखिपारुच बोलছে ना मुझे देखिपारु नहीं एमिति केते दिन देखिचंती तापर भक्तिविनोद ठाकुर एठी सेठी गले सेठी जाई देखिले माने सब मुस्लिम माने बसवास करुथिले जवन माने चाष करिले सब तुलसी गछ हो जाउथिला सेठी जेते जा चाष करिवो सब केते कोन उठिबो तुलसी वृक्ष जवन माने कहूची जे एठी सब मृदंगर हरिनाम कीर्तनर शब्द शुणा जाए तापर भक्तिविनोद ठाकुर सब प्रमाण कला लास्ट रे गोटे बड़ प्रमाण कल कला श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज सी हूँ सिद्ध सन्त बहु सिद्ध सन्त गोटे लीला कहीदे बुझीपारे केते बड़ सिद्ध से वृंदावन भजन करुले वृंदावन तार बहु लीला अच्छी तब तार खैले तांकर सेवक थिला बिहारी बिहारी तार बयस केते 120 वर्ष हो जाइथिला बिहारी तांकर सेवक झुड़ी रे करी नहीं आसुथिले एमिति झुड़ी करी मुंडरे एमिति एमिति करी से जप करूती एमिति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे पूरा महाप्रभु को लीला मद था से हठात बिहारी कहले वृंदावन रे कहला बिहारी ए वृंदावन रे रहिबे नै चलो नवद्वीप कहले काहे समस्ते वृंदावन से सिद्ध हम ना समस्त सम्मान करती आमे कौन देखु सब जगत सम्मान प्रतिष्ठा लालायित किंतु आम कपाल ना कहीं प्रतिष्ठार स्वभाव जगते विदित जेना बांछे तार है विधाता निर्मित एटा कविराज गोस्वामी माधवेन्द्र पुरीपाद जिते बड़े भगवान कौन करते बालेश्वर क्षीरेश्वर रेमुणा जाइंट कौन कले चोरी क्षीर तापर पूजारी जाई कला से पूजारी तो आनंद उद्विग्न होती किए से भाग्यवान माधवेन्द्र पुरी जार लगी गोपीनाथ क्षीर कहला चोरी चित्कार करुच्ची पूरा अंधार राति से इलेक्ट्रिक नाला सी कहला मो ना किए कर हरिनाम करुच्ची पाईगला सी पूरा प्रेम उद्विग्न लगला से चिंता कला काली सकाଳେ सब हजार लक्ष लक्ष लोक आसीज कहीं ना मो पाई गोपीनाथ क्षीर चोरी कला मोर तो प्रतिष्ठा लगे ना से राति पलैची पुरी किंतु ता आगु प्रतिष्ठा पुरी रे पलैची पुरी रे समस्ते सम्मान करुच्ची पंडा फंडा सब देखो आप बहुत बड़ भक्त कहीं ना आपण गोपीनाथ क्षीर चोरी करी कविराज गोस्वामी सिद्धांत देले प्रतिष्ठार स्वभाव जगते विदित जेना बांछे तार है विधाता निर्मित ये जगते जे प्रतिष्ठा चाहती ना कृष्ण को चाहती विधाता तांको पई प्रतिष्ठा दियंती प्रतिष्ठा चाहिए प्रतिष्ठा कौन करिवो लाथी दे जीवो जाओ तो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से जो आसुले समस्त अनुरोध कले आप कहीं जी कहला मु वृंदावन उठू नवद्वीप भजन करवा भल कहीं ना नवद्वीप हूँ उदार कहीं एठी मो प्रभु गोटे माखनर भांड माने भांगीदेला गोटे भांड केते दाम तापाई ताको दौड़ी दे बांधीदेला कि मायापुर कौन देखु नवद्वीप सेठी निमाई सबकि भांगीदेला किंतु सचीमा किसी कहला ना कहला देख तुम जिनस तुम कल मैंने केते उदार देख मुझे पलैबी से जो आसुले जंगल रास्ता दे आसुले से कहले मो प्रभु महाप्रभु जो रास्ता दे आसी वृंदावन मुझे रास्ता दे आसबि झाड़खंड पथ दे आज प्राय देखो 300 वर्ष आगरे से राति से अंधार हो जाए प्राय से बिहारी देखु बाघ सब अच्छी कौन अच्छी बाघ बिहारी भयर एमती पछे 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 जय नित्यानंद प्रभु की जय तो देखु बिहारी एमती पछे 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 जाऊँगी बाबा कहले जगन्नाथ दास बाबा
କହିଲା କିରେ ବିହାରୀ ଆଗଉଛ ନା ପଛଉଛ? କହିଲା ବାବା ସେ ବାଘ ମାନେ ବସିଛି। କହିଲା ଆରେ ସେ ବାଘ ନୁହଁ, ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଗଣ ପା, ସେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ, ଏ ଚାଲ କିଛି କହିବନି। ତାପରେ ହରିନାମ କରି ଚାଲିଲା, ବାଘ ମାନେ ଏମିତି ଅନଉଛି, ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ ବୁଝି। ଏଇ ଯେ ବାବା, ସିଦ୍ଧ ବାବା। ଯାହା ହଉ ସେ ବାବା ନବଦ୍ୱୀପରେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ପୁରା ବସି ରହନ୍ତି ଝୁଡ଼ିରେ, 120 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଯୋଗପୀଠ, କାଲି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଝୁଡ଼ି ଉପରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କରି ସେ ଗଲେ এইটা ମୋର প্রভু জগন্নাথ, জয় সচিনন্দন, জয় সচিনন্দন, জয় সচিনন্দন। মানে 15 ফুট 10 ফুট 15 ফুট লম্ফ প্রদান করুলে এমনি প্রেমরে। চিন্ময় শরীর বুঝিপারুଛନ୍ତି, সাধারণ শরীর 15 ফুট বুঝিপারুଛନ୍ତି, এইটা কেতে প্রায় 15 ফুট হয়ে দেখুন। এমিতি লম্ফ প্রদান করুলে কিଏ? সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবা। কেতে বর্ষ? 120 বর্ষ বয়স। যা হোক এঠু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবিষ্কার করলে। সেটা যে বহু পবিত্র জায়গা কাহিঁকি ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, সেটাতে ভজন কীর্তনের কাম চালছি, সেটি আসি ভজন করুলে। এটা সরস্বতী নদী, বর্তমান না হচ্ছে জলঙ্গি নদী, এই দিক মুখ্য করে। এবং মানে সময় সময়ের 4 জন ভগবানଙ୍କର মহান ভক্ত পার্শ্বদ সেটি একত্রিত হউଥିଲେ। কিଏ কিଏ? শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ, তাপরে ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଗୌର, ସେଠି ଦେଖିବେ ଗୌର ଗଦାଧର ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛି? ସେଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବିତ ବିଗ୍ରହ, ଗୌର ଗଦାଧର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଧି ଅଛି କୃଷ୍ଣଦାସ ବାବା, ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ମହିମା କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ এটা হচ্ছে গোদ্রুম দ্বীপ। এটা কোন দ্বীপ? গোদ্রুম দ্বীপ। তারপরে আপনার যাবে মধ্যদ্বীপ। হ্যাঁ, সম্ভবত মধ্যদ্বীপ আগ নেই যাবে আপনার, কাহিঁকি হংস বাহন শিব দর্শন হব। এটা গোদ্রুম দ্বীপ কাহিঁকি না হলা, আপনার জানিথিবে ইন্দ্র ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ চরণের অপরাধ কলে। কোন অপরাধ আপনার জানিছেন? কি কি জানিছে হাত তোড়লে? ওকে, জানি না। যা হোক ব্রজবাসী মানে তাঙ্কর বহু বর্ষ ধরি ইন্দ্র পূজা করুলে। কোণ করুলে? ভগবান কৃষ্ণ কহিলে মু আসছি সবু ছাড়ি মো চরণের সমস্তে আশ্রয় করু, সর্বধর্মান। চরম শ্লোক কোণ? সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বং সর্বপাপেভ্য মৎস্যামি মা শুচ। সবু ছাড়ি মো চরণে আস মু করি। কিন্তু দেখুছি মো ঘরে বর্তমান କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନନ୍ଦ ବାବା ସମସ୍ତ କହିଲେ ଦେଖ ଗିରିରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଗିରିରାଜ କିଏ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଅଭିନ୍ନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ପୁରା ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଳୟ କରିଦିଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ମୋଟା ମୋଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଣିର ବୃନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲା? ଗିରିରାଜ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଉପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚଲେଇଲେ। ଯେତେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ପାଣି ପଡ଼ିଲା କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିକୁ ଡାକିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ମାନେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିକୁ ଥରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିବି। হ্যাঁ, যে যাহা করু যদি বৈষ্ণব সেবা না করতে তার ভক্তির অগ্রগতি করা খুব কঠিন। পার্বতী মাতা হচ্ছে ভগবানଙ୍କର বহিরঙ্গা শক্তি। সে কহিলা শিবঠাকুর কହୁଛି দেখ গোটে ভালো ভালো বৈষ্ণব ডাকি সেবা করা। ହେଲେ କାହାକୁ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିକୁ ଡାକିବା। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଡାକିଲେ, ଆଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିକୁ ଯାହା ଦେଲେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ସେ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ମାତା କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଆସି ବସିଲେ, ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମାନେ ଖାଇବା ବେଳେ ସେ ଆପଣ ଯଦି ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଉଠି ପଡ଼ି ତ ଭଗବାନ ସେତେ ବୁଝିପାରୁଛି ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ। କହିଲା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ତ ପାଣି ଲାଗିବ, ବହୁ ପାଣି ଲାଗିବ, ପାଣି ତୁମକୁ ଦେବି ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୀଳାରେ। ଯେତେ ଗିରିରାଜ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ସବୁ ପାଣି ପିଇଗଲେ। 7 ଦିନ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି। ପର୍ବତ ତଳରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବହୁ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଖାଇବା ପିଇବା ନୃତ୍ୟ କରିବା ହରିଣ ବହୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି ପୁରା।
ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ଆସି ଲାଜରେ ମାନେ କାହାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସୁରଭି ଗାଭୀକୁ ନେଇ ମାନେ ଗୋମାତା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଧରି ଏମିତି ବୁଝିପାରୁଛ ଇନ୍ଦ୍ର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଧରି କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି আসলে প্রকৃত কারণ কাহিঁকি মানে সমস্ত রসর ভক্ত একত্রিত হয়েছিল ইন্দ্র পাই এতে ভিতরে ভিতরে ভগবান খুশি হয়েছিল ভাল হয়েছে কাহিঁকি সে সমস্তে চাইছিল ভগবান 24 ঘন্টা দর্শন করা 24 ঘন্টা সেবা করা যাও তো তাপরে যেতবে ইন্দ্র বুঝিপারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে নবদ্বীপ আসি লীলা করবে সেতবে ইন্দ্র কাহাকে সুরভি গাভী পাখু গলা কহিলা দেখ মা সুরভি মা তো মহাপ্রভু পুଣି আসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু উপরে আসবে মু পুଣି অপরাধ ন করে ফেলে সেপাই কণ করি বলে চাল বর্তমান যাই প্রার্থনা করা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু খুব দয়ালু তাঁর উপাসনা করা পদ্ধতি বহু সহজ খালি ক্রন্দন করা গৌরাঙ্গ বলে কহিব গৌরাঙ্গ 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 কেউ যদি ক্রন্দন করিব গৌরাঙ্গ বলে ডাকিব গৌরাঙ্গ তাকে দর্শন দিয়ে বহু সহজ সরল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এতে দয়ালু বলে চাল এটি আসি মানে সুরভি মাতা আর ইন্দ্র গোটে বড় অস্বস্থ বৃক্ষ যার ইয়ে লা পরি 8 মাইল মানে 1 যোজন এত বড় অস্বস্থ বৃক্ষ সেইটি ভজন কলা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাকে দর্শন দেলে বলে চিন্তা নাই মু লীলাবিলাস করি দর্শন করি তো দেখুন গোদ্রুম কাহিঁকি হল মানে যে দ্রুম অস্বস্থ বৃক্ষ তার না কোণ দ্রুম মানে সংস্কৃত দ্রুম কুহতি গো হচ্ছে সুরভি মাতা বুঝিপারছেন এই হচ্ছে গো দ্রুম দ্বীপ সুরভি মাতা বর্তমান মধ্যে অনেক আপনার জাঁথিবে ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି 7 କଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ କେତେ ତାଙ୍କର ଆୟୁ 7 କଳ୍ପ ମାନେ 1 କଳ୍ପ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନେ କେତେ 432 କୋଟି ବছର କେତେ ବର୍ଷ 432 କୋଟି ବছର ପୁଣି ରାତି ସେମ୍ ପ୍ଲସ୍ 432 କୋଟି ବছର କେତେ 864 କୋଟି ବର୍ଷ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ এই ব্রহ্মার গোটে দিন 14 মনু আসব এমিতি কেতে 7 মন তোর মানে এ দেখুন যেতে প্রলয় হুয়ে বহু কষ্ট পাতে মার্কণ্ডেয় মুনি সে তো মরিব না পানি ভাসু ভাসু খাইবা পিবা নাই থরে ভাসু ভাসু এমিতি পুরা মূর্ছিত হয়ে গলা ভাসু ভাসু এই যে নবদ্বীপ হচ্ছে চিন্ময় 16 ক্রোশ প্রলয় সময় নষ্ট হুঁতি নাই এটি আসলে সুরভি মা তাকে উঠেইলে উঠেই তাকে এ সুস্থ কলে কহিলা মা মতো খুব মানে ইয়ে লাগিছে মানে কোণ ভোক লাগিছে ঠিক আছে মো স্তনপান কর তাকে ক্ষীর দেলে সুরভি মা তা সুস্থ হলা কহিলা মা বহু দুঃখ কথা বলে তাহলে এটি রহি ভজন কর এ হচ্ছে গোদ্রুম দ্বীপ এবং এইটা হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু যে নামহট্ট প্রচার করে মহাপ্রভুଙ୍କ নির্দেশে এইটি প্রথমে স্টার্ট করে প্রভু কীর্তন কলে না নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন মহাজন বুঝিপারছেন মহাজন পাতি আছে নামহট্ট নামহট্ট মানে নামর হাট যে কমানଙ୍କର ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ସେମାନେ হ্যাঁ নামর হাট গাঁরে হাট বসে দেখেছে হাট সহরে তো আজকাল সবুদিন হাট এমনি নয় যে মানে গ্রামরে বাড়ি বুঝিবে সপ্তাহে গোটে দিন বসব কি 2 দিন হাট হাট যে জানে এসলা 2 ঘন্টা তার কাম শেষ হাট সেমতি নামর হাট খোলিছে কিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু কিন্তু এটি টঙ্কা লাগিব নাম কিনিয়া টঙ্কা কোণ কোণ টঙ্কা প্রভু কোণ কীর্তন কলে হ্যাঁ শ্রদ্ধা লাগিব শ্রদ্ধাবান জন যে মানে শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধা দেই নামটা কিনিবে আপনার কোণ লাগিব হ্যাঁ এই মানে হরিনাম কে করে পারিব যে মানে খুব শ্রদ্ধা সম্পন্ন কেউ মানে কেউমানଙ୍କର প্রতিদিন মালা জপ করতে হাত ধরিলে মালা জপ করতে মালা অছি হ্যাঁ আপন মানে শ্রদ্ধাবান যে নাহি সেই মানে নেবে নিত্যানন্দ প্রভু নাম দৌঁচন্তি খালি কোণ লাগিব টঙ্কা শ্রদ্ধা মূল্য লাগিব কোণ শ্রদ্ধা মূল্যে সেই নাম হাটেতে বিকায় নিত্যানন্দপুর প্রথমে খুলিলে তা পরবর্তী কাଳରେ শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইটি প্রথমে তার নামহট্ট অফিস খোলিলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু নামহট্ট করে পরবর্তী কাଳରେ শিল প্রভুপাদଙ୍କ নির্দেশ ক্রমে আমার যে বর্তমান ইস্কন অন্যতম আচার্য শ্রী শ্রীমশিল জয়পতাক স্বামী মহারাজ সে নামহট্ট মানে ইয়ে করেছেন আপনার দেখবে কেতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্ত বর্তমান মহামহী রূহরে পরিণত হয়ে যাই পুরা এই যে ভক্তি বৃক্ষ হচ্ছে তার আধুনিক নাম মানে কিন্তু একচুয়ালি হচ্ছে নামহট্ট ভক্তি বৃক্ষ সে নামহট্টর বিস্তার এ হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভুঙ্কর কৃপা আউ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরঙ্কর কৃপা এটা হচ্ছে গোদ্রুম বহু পবিত্র জায়গা
এবং এটা হচ্ছে সুরভি কুঞ্জ। সুরভি কুঞ্জতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতায়। খোদ নিতায় মানে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু কଣ କରିଛନ୍ତି নামର ହାଟ ଖୋଲିଛି ପୁରା। ଲାଗିବ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଲାଗିବ ହଁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଠନ୍ ଠନା ଠନ୍ ଠନ୍ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାରିଟା ମିଳେ ନାରୀ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ହାଡ଼ି ଏଇଗୁଡ଼ା ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ନାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତୀବ୍ର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟ ଯାହାର ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଭଲ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ନାମ କରିବ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ହଂସ ବାହନ ଯିବେ ଆପଣ। ହଂସ ବାହନ ଆଗ ପଛରେ ହୋଇପାରେ। ହଂସ ବାହନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଲ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାମ ସାକ୍ଷାତ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜେ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧା ମାଧବଙ୍କର କୃପା କେତେ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଆଗ ଥର କହିଥିଲି କାହାର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧା ମାଧବଙ୍କର କୃପା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି ମୁଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଛି କେତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଛି ମାନେ ପଛରେ ପୁରା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିବି ପୁରା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପଛ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସମୟରେ ଆଗରେ ଆସୁ ପ୍ରସାଦ ସମୟରେ ସେ ପଛବେଳେ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଗରେ ଦିଅ ଦରକାର ହେଲେ ମାରପିଟ ଲଗେଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ এইটা ବି ଭଲ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତାଠୁ ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମୋ ପରି କେତେ କଥା ବେଳେ ମୁଁ ଆଗରେ ଆସି ବସିବି ପୁରା ଭଲ କରି ଶୁଣିବି। କ'ଣ କରି ଶୁଣିବି ହଁ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବେଶୀ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ହଁ ପୁଣି ଆଗରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଘାଣ୍ଟିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ହରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣିବି ସେତେ କୃପା ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅଛି। এইটা বুঝিবে এটা কিଏ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 2 ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କଲର ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହୁଛି କିଏ ଇଏ ହେଉଛି ଶିଲ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍କଲର ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଶିଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ। ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଲେଖିଛି। ସେ ଦେଖି କହିଦେବେ ଆପଣ କେବେ ଦେହ ରଖିବେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ। ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ଶୋଉଥିଲେ କହିଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା କଠିନ ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ହବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ କହିଦେବୁ ପୁରା ଏମିତି ସେ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ଜଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ତ ଶିବ ଠାକୁରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ହଂସ ବାହନର କଥା କହୁଛି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କହିଲି। ଶିବ ଠାକୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଶିବ କିଏ ନାହିଁ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ନିମ୍ନଗାନାମ ଯଥା ଗଙ୍ଗା। ନଦୀ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ମା ଗଙ୍ଗା। ବୈଷ୍ଣବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଶିବ। ଶିବଙ୍କର ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ହରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହରି ନାମ କରନ୍ତି ଆମେ କେତେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସୁ ବସୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ହয়তো ନିଦରେ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଠାକୁର ଥରେ ବସିଲେ କେତେ 86,000 ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ 86,000 ବছର। 86 ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କରନ୍ତି 86 ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ରହୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଯାଉ 86,000 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ବସି ହରିନାମ କରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଜପ କରିବ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି ନୁହଁ ବା କୋଉଠି ରାମ ରାମ ଏମିତି ନୁହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ତଲ୍ଲୀନ ପୁରା 86,000 ବର୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାମରେ ତଲ୍ଲୀନ ରହିବ। ସେ ହେଉଛି ଶିବ ଠାକୁର। ଆଉ ହରି କଥା ପ୍ରତି କେତେ ଆକର୍ଷଣ ଏଇଟା ମୁଁ ହଂସ ବାହନ ଶିବ ସହ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ହଂସ ବାହନ ଶିବ ଯିବେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୌର ଭାଗବତ ପାଇଁ ସେଠି ମାନେ ଖବର ଛଡ଼େଇଗଲା। କ'ଣ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାଭାଗବତ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ହେଉଛି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ଏଠି ଗୌର ଭାଗବତ କହିବ। କ'ଣ କହିବ ଗୌର ଭାଗବତ।
ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଠାକୁର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଟାଇମ୍ କମ୍, ତାର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ନେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି କ'ଣ ନନ୍ଦୀ ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ନେଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ସାଥେ ସାଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଟ ତା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହଂସ। ହଂସ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆସିଲା। ଆଉ সেটা হচ্ছে নৈমিষারণ্য, সেইটা সেই এলাকা নৈমিষারণ্য। বর্তমান মধ্যে কিছু কিছু জঙ্গল আছে হালকা। সে যেই বসিলে সাথে সাথে কোণ হল, মানে যে গৌর মানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা কোণ শুণব, মানে এতে প্রেমী এতে প্রেমী এতে প্রেমী, যেতবে সে গৌরাঙ্গ 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 মনে হচ্ছে সকালে খাইয়া পিয়া হেই নাই। কাইকি জনে ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲାଥି ମାରିଛି, ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଗୌରାଙ୍ଗ କହି ଜୋରରେ କୁହ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୌରାଙ୍ଗ। ଯାଉ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରୁନୁ, ଆମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଁ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଁ କହିବ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଶୁଣାଯାଉନି? যা হোক দেখন্তু নিত্যানন্দ প্রভু কହୁଛନ୍ତି যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু না কহিব, যে ভক্তি করিব, মু তাঠারে বিক্রি হয়ে পুরা। কোণ হয়ে বিক্রি হয়ে পুরা। যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভাল পাইব পুরা, আপনার হৃদয়রু যদি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভাল পাইবে, নিত্যানন্দ আপনার দোষ দেখিব না পুরা। এমিতি নিত্যানন্দ প্রভু এতে দয়ালু, সে প্রেমরে মত্ত আছে পুরা। যাহা সে মানে প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার, উত্তম মধ্যম কিছু না করে বিচার। সে যে যাহা করু, মাদুয়া মতা যে পড়ু না, পুরা আলিঙ্গন করে প্রেম দিয়ে ছাড়িদেব পুরা। সে এমিতি নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভু গুণর মহিমা কোণ হব, মানে পথর গড়িযোগ পুরা। সে হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি অনন্ত কোটি গুণরে দয়ালু হুয়ে, সে হচ্ছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যদি অনন্ত কোটি গুণরে দয়ালু হুয়ে, সে হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু। বুঝিপারছেন? সেমিতি নিত্যানন্দ প্রভু। কেউ যদি নিতায় জয় নিতায়, হ্যাঁ, এথিপাই দেখুন নিত্যানন্দ প্রভুকে আশ্রয় আমি ভক্তি করুছু। মানে আমি তো বহু অপরাধ হয়ে যায় না। যা হোক, সি শিব ঠাকুর এতে প্রেমরে পাগল, খালি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু না শুনি পুরা প্রেমরে মূর্ছিত হয়ে গেলে। সে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কথা কোণ শুনিবে? নিদেই গলে নুহ, কোণ হল নিদেই গলে কোণ এমিতি হয়ে যাব, গৌরাঙ্গ তথাপি এমিতি রহিব। কিন্তু সে প্রেমরে মূর্ছিত, মানে এমিতি প্রেমরে মূর্ছিত হয়ে গলা পুরা। আপনার বর্তমান মধ্যে দেখিপারে যে গেলে হংসবাহন শিব, যদি ভগবান কৃপা করতে দর্শন হব, কাইক অল্প সময় খোলা রুহে। যা হোক, সে ঠাকুরঙ্কর চরণ এমিতি দেখবে, হংস উপরে শিব ঠাকুর এমিতি অছি পুরা প্রেমরে মূর্ছিত অছি। ଆଉ মোর ସବୁଠୁ প্রিয় শিব হংসবাহন শিব। সে প্রতিবর্ষ দিনে রাধা মাধবকে দর্শন পাই যাଆନ୍ତି, থরে আসନ୍ତି, দিନରେ থরে বর্ষরে থরে আসନ୍ତି, রাধা মাধব মহাপ্রভুকে দর্শন পাই আসନ୍ତି শিব ঠাকুর। আপনার বুঝিপারুଛନ୍ତି বড় ভক্ত কিଏ? হ্যাঁ, কাহিঁকি কেতে রুচি দেখন্তু, ভগবানଙ୍କର কথা শুনিবা ପାଇଁ কেতে রুচি, বুঝিপারুଛନ୍ତି? এতে রুচি পুরা তাঙ্কর বাহন নেই আসছে। বুঝিপারছি? এ হচ্ছে হংসবাহন শিব। এ বহু লীলা তাঙ্কর পুরা। সে নৈমিষারণ্য, সে তাঙ্কু প্রতিবর্ষ সে পানিরে ভিতরে রহুଥିଲେ। সে চোর চুরি করে নিয়ে যাইଥିଲେ, পরে পুଣି নেই আসি তাকে মন্দির করে রখা হয়েছে, তাকে পানি পড়ে সবুলে। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଶିବ ଠାକୁର ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଦର୍ଶନ ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକି? ବର୍ଷରେ ଦିନେ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ହଂସବାହନ ଶିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ হরিহর ক্ষেত্র। কোণ যাবু? হ্যাঁ, এ হচ্ছে অভিন্ন কাশী বারাণসী, অভিন্ন বারাণসী, মহাবারাণসী। সে তো বারাণসী রহিলা, এ হচ্ছে মহাবারাণসী। আপনার দেখুন এ নবদ্বীপ ধাম এতে মহান এতে মহান এতে মহান, সমস্ত তীর্থক্ষেত্র এটি অছি। সমস্ত তীর্থক্ষেত্র ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ବୋଧେ କଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। କ'ଣ ଅଛି? କାଲି କହୁଥିଲେ, ହଁ ଏ লীলা କହିଛନ୍ତି। হ্যাঁ, গুরু মহারাজ গৌরাঙ্গ প্রেম সাই মহারাজ, এ তাঙ্কর হৃদয়ের সব স্ফুরিত। যাহা হোক, টোটাল গৌরমণ্ডল এবং গৌর এপরিকি গুরু মহারাজ বহু সমୟରେ যাই না কিন্তু সে কহিদেব এমিতি যাব এমিতি যাব, এমিতি এটি অছি ডিটেলস পুরা। এ হচ্ছে মহাপ্রভুঙ্কর পার্শ্বদ, সে প্রভুপাদ କହିଛନ୍ତି পুরা, এবং তাঙ্কর কামরু বুঝিপারিবে পুরা ডিটেলস পুরা। যা হোক, তো
ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଟା କ'ଣ ନା କହିଲି ହଁ ଅଭିନ୍ନ ମହାବାରାଣସୀ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଧାମ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକଟ ସାକ୍ଷାତ ଅଛି। ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ଦାସ ନାମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲା, ନବଦ୍ୱୀପ ଆସିଲା, ନବଦ୍ୱୀପ ଆସି ସେ ଯେ ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ, ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ପୁଷ୍କର ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ପୁଷ୍କର କେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଦୂର। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, বলছে এটি স্নান কর, এটা পুষ্কর তীর্থ। যেই স্নান কলা সে বুঝিপারা এ হচ্ছে সাক্ষাৎ পুষ্কর দাঁড়িয়ে মানে ছিড়া হয়েছি। কহিলা মো পাই আপনি এত কষ্ট করে আসিলে হে পুষ্কর দেবতা? কহিলা আরে বোকা মু সাক্ষাৎ এইটি রুহে, যে রাজস্থানের পুষ্কর সেইটা মোর এক্সটেনশন, সেটা মোর প্রকাশ, মু সাক্ষাৎ এইটি রুহে, মু রুহেনি সমস্ত তীর্থগণ এইটি রুহନ୍ତି। বুঝিপারছেন? হ্যাঁ এ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ। যা হোক সেটা পুষ্কর। সেমিতি হরিহর ক্ষেত্র আজ মহাবারাণসী যেতবে সেটি দেহ রখিবে শিব ঠাকুর সেইটি কোণ করতে কানরে মানে গৌরাঙ্গ কোন গৌরাঙ্গ 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 এমনি কানরে কহিব গৌরাঙ্গ কহি আপনার পুরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ধামরে পঠাই দেব পুরা। এই যে কোণ মহাবারাণসী ক্ষেত্র সেটি দেখবে হরিহর অনেক দেখবে হাফ শিব ঠাকুর হাফ হরি, মানে শিব ঠাকুর ভগবানଙ୍କଠୁ অভিন্ন, সে হচ্ছে কোণ তম গুণর অবতার। কোণ এইটা ঠিক, মানে যেমিতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিব রূপরে অবতার নেইছি, শিব পুଣି কৃষ্ণ হইপার না, কাহিঁকি ক্ষীর দধি হইপার, দধি ক্ষীর হইপার না। সেটি দেখবে আপনার পার্বতী মাতা অছি, লক্ষ্মী দেবী অছি এবং ভগবানଙ୍କର গোটে চরণর চিহ্ন অছি। সেটি সাইড্রে কোণ অছি অলকানন্দা, কোণ অছি হ্যাঁ সে বহু বহু লীলা করেছেন মহাপ্রভু, সেই কূলরে অলকানন্দা কূলরে বহু সুন্দর সুন্দর লীলা করেছে। গোটি লীলা কহিদিয়ে এটা হচ্ছে কি জগন্নাথ পণ্ডিত তাঁর প্রেম বিবর্ত গ্রন্থরে লিখিছেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আর জগন্নাথ পণ্ডিত মানে গদাধর প্রভু, গদাধর প্রভু কিଏ রাধারাণী, দুই জন যাচ্ছি যাও যাও দেখিলে গোটে শুক গছ উপরে বসুছি, সে কোণ কହୁଛି গৌর গৌর এমি কুহতু গৌর গৌর, এমিতি শুক এমিতি পঙ্খা নাড়ি নাড়ি কହୁଛି, কুহতু গৌর 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 গৌর। সে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কହୁଛି, তাপরে শুককু ডাকিলে শুক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হাতের আসিগলা, ছোট্ট নিমাই পণ্ডিত আসিগলা, কহিলা দেখ মু হচ্ছে রাধাকৃষ্ণଙ୍କର ভক্ত, তুমি রাধাকৃষ্ণ কুহ, হরে কৃষ্ণ কুহ। সেতবে শুক কোণ কহিলে জানিଛନ୍ତି, কহিলে দেখ মো প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আপন হয়ে আসছেন, আপন আর মোর যে স্বামিনী রাধারাণী সি গদাই রূপে আসছেন। কোণ রূপে? গদাই মানে গদাধর। সেপাই মু এটি হরে কৃষ্ণ কহিবি না, মু কহিবি গৌর গদাই গৌর গদাই গৌর গদাই। মহাপ্রভু কহিলে দেখ মু কৃষ্ণଙ୍କର ভক্ত, সেপাই এমনি ছাড়িদেলে শুক চালিগলা। সে বহু বহু সুন্দর সুন্দর লীলা সব হয়েছে। এটা হচ্ছে মহাবারাণসী ক্ষেত্রকে হরিহর ক্ষেত্র, বহু সুন্দর পবিত্র জায়গা, পুরা সুন্দর মানে অছি আম্ব বৃক্ষর বাগান অছি। তাপরে আমি যাবু নৃসিংহপল্লী, মানে আগ পছ হইপারে। নৃসিংহপল্লী হচ্ছে ভগবান নৃসিংহদেব কাহাকে বধ কলে? হিরণ্যকশিপু বধ কলে। তাপরে এটি আসি কোণ কলে? টিকে বিশ্রাম কলে। কোণ কলে? এবং কথিত অছি ভগবান তার হাত সেটি যে ইয়ে অছি মন্দাকিনী অলকানন্দা তাঁর হাত ধইলে, মানে এটি নবদ্বীপের মহাপ্রভু সময়ের বিভিন্ন 16টা নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। কেতে বলতে কেতেটা? যেমন এইটা একটা নদী, এটা সরস্বতী নদী, বুঝিপারছেন? মন্দাকিনী দেখবে অলকানন্দা 16টা নদী, সেটা গোটে নদী লা অলকানন্দা। হাত ধইলে, কোণ ধইলে? প্রভু বিশ্রাম কলে, সমস্ত দেবতা মানে আসিগলে, আসি সেটি পূজা কলে এবং সমস্ত দেবতা মানে তাঁর বাসস্থান নির্মাণ কলে বিভিন্ন সব উচ্চ স্থাନରେ। বহু আগরে বর্তমান মধ্যে আমরা উচ্চ স্থান চারিদিকে দেখিপারে, মন্দির সব হয়ে যাই। ভগবান নরসিংহদেব অছি এবং সেটি প্রকট লীলা করছেন পুরা, এবং সাক্ষাৎ বহু জাগ্রত নরসিংহদেব সেটি। আপনার সব বাসনা পূর্ণ করে দেবে, কিন্তু বাসনা কোণ কোণ লাগবে? আপনার কৃষ্ণ লাগবে। কোণ লাগবে? হ্যাঁ, কৃষ্ণ ছাড়া আপনার যাহা বাসনা করবে সেইটা দুঃখর কারণ হব, সেইটা আপনার মনে রাখিথিবে। আচ্ছা, তাপরে নরসিংহপল্লী, তাপরে গোটে জায়গা জানি না যাব না, এইটা গোদ্রুম দ্বীপ বোধে যাব কি জানি না, গোদ্রুম দ্বীপ এই আপনার গোরাদহ গোরাদহ জীবনে যা হোক। তাপরে আপনার যাব আর কোণ রহিলা? আচ্ছা, গোরাদহ লীলা কহিদ, সেটা করছে মন্দির না, কিছু দর্শনীয় স্থান মধ্যে না।
आंब बगीचा अच्छी किसी दर्शनीय स्थान ना मंदिर है ना से बर्तमान कौन है कौन जगह नवा चाहिए बहु टंका कहूँ जिते बड़े शुण इस्कन से भाव ये तो बहु से बहु टंका कहूँ सब जाओ किसी किसी जगह है ये आप देखु देखुं कुम्भीर देखिए कुम्भीर कौन कहते ओडिया कुम्भीर कुम्भीर तो कुम्भीर देखो गौरांग महाप्रभु चरण स्पर्श कर गोरादह यही दीपर लीला से किसी दर्शन ना खाली आंब बगीचा अच्छी गोरादह यहाँ हूँ अभिन्न कालिया दहठू अभिन्न गौरांग महाप्रभु दिने यहाँ हूँ प्रेम विवर्तन जगदानंद पंडित वर्णना कर मो प्रभु गौरांग महाप्रभु दिने तांकर पार्षदगण सह हरिनाम कीर्तन करू करू बासु घोष कीर्तन करुले महाप्रभु हरिनाम करुले गोविंद घोष मृदंग बादुले महाप्रभु प्रेमी पार्षद माने ये जो महाप्रभु पार्षद माने ये बहु महाप्रभु को प्राणठ भल पाते एत सब जाऊ कीर्तन करू करू जाऊले जाऊ जाऊ सेठी महाप्रभु को समस्त जो गोराध से माने बहुत गोप माने वास करुले सब गोमाता को माने पालन करती गोप माने से सब महाप्रभु को छाना खाया देले क्षीर इत्यादि इत्यादि देले तापर भीम नाम जड़े गोप गोआल आसी कहले हे निमाई पंडित मो माँ हूँ जो गंगानगर आपन जो जोगपीठ जन्मस्थान से हूँ गंगानगर पाखरे गंगानगर श्याम गोआलिनी से सची आई को माँ बोली कहती से दृष्टि आपण मोर किए हम मामा मामू मामू से आपड़ दयाक मो गृह चलतु तुमको कौन देवी दही देवी क्षीर देवी छाना देवी आउ बहु किसी देवी चलो आउ आपणकर चरण मेसेज करदेवी किए आसी कहला भीम गोप तापर भीम गोप को नहीं माने महाप्रभु ता पार्षद मान नहीं गले तापर श्याम गालिनी कहला जे पंडित दादा जे सची आई भल अच्छे बोला हाँ तापर बसई सब खाइला खाइला परे तापर महाप्रभु पुणी आसिला आसला से पुणी जड़े गोप थिला रामदास सी आसी कहला गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित ये जड़े देखु ह्रद अच्छी सेठी सेमिति ये जो दह अच्छी दह दह माने आप चिलिका दह चिलिकार ह्रद से भाया ये गंगार दह से बहुत बड़ दह किंतु गोमाता माने गाभी माने पानी पी पारती ना कहीं गोटे भयंकर कुंभीर अच्छी कौन अच्छी हाँ सी पूरा भयंकर कुंभीर से महाप्रभु कौन कले हरिनाम कीर्तन कले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जे हरिनाम कीर्तन कले ये कुंभीर देखु ऊपर उठी आसी महाप्रभु को चरण स्पर्श कले साथे साथे कौन है देव बालक होगला देव शिशु देखुं ऊपर देखो देव शिशु होगला महाप्रभु जिज्ञासा कि कौन बेपार कहला प्रभु मु देव शिशु थी बहुत दुष्ट थी काम्य वन रे वृंदावन काम्य वन रे दुर्वासा मुनि माने विश्राम करुले कौन करुले मु जाई तार जटा काटी देछि आप दुर्वासा मुनि के जटा काटिदेवे कौन हम बुझीपार आप कहला तुम्हें से कुंभीर भाया आचरण करुच कुंभीर ही जाओ साप देदेला कहला मु माने क्रंदन करू को क्षमा चाहिए बोले ठीक अच्छे तो क्षमा हम कौन तो सत्य जुग कुंभीर रपर द्वापर त्रेता जो कली जुगे मो प्रभु गौरांग महाप्रभु तार प्रिय पारिषद पतित पवन नित्यानंद प्रभु पार्षद सह आसवे गौरांग महाप्रभु मुखर हरिनाम शुणव तांकर चरण स्पर्श कर तुम उद्धार पाइब तापर महाप्रभु परिक्रमा कला तापर से देवलोक फिरी जाई गौरांग महाप्रभुर गुण कीर्तन कला कौन कला हाँ से आपण मान कर्तव्य कौन एठू फिरी जाए सेठी प्रचार करेंगे कौन करेंगे हाँ प्रचार करेंगे हरिनाम प्रचार करेंगे निजे करेंगे आ अन्य को हरिनाम प्रचार करेंगे कौन करेंगे हाँ एथर कौन 28 आसते सामना वर्ष 25,000 आसवे धामर आपण कहीं मधु आसादन करेंगे समस्त को मधु धामर कृपा देवे नहीं जाओ तो देखु ये हूँ आपण गौरादह यही लीला जे शुणव तार ब्रह्म हत्या पाप थे तार खंडन होते महिमा अच्छा आउ रहा आपणकर आउ जीवे आप सुवर्ण विहार विहार बहुत सुंदर जगह एटा सत्य जुगर घटना राजा सुवर्ण सेन शासन करुले किंतु से हूँ बड़ विषय आसक्त थे माने खाली सब चिंता करते मोर टंका बाड़ संपत्ति बाड़ धन बाड़ संपत्ति बाड़ यही खाली चिंता आउ टंका आसो जो हरिभजन करेंगे ना करेंगे टी भगवान उपासना करेंगे कि ना
केतेटा टंका ट्रेजेरी बढ़िबो सेटा चिंता आउ बयस हो जाइथिला 50 ऊर्ध्व हो जाइथिला नारद मुनि दिने आसिला कृपा करी आसी ताको बुझेला देख ए मनीष जीवन भोग पाई नुह ए मनीष जीवन थरे सुजोग पाइछ ए जीवन रे कौन संसिद्धि हरितोषण जीवन सिद्धि कौन हाँ हरिंकर भजन करवा एटा जो माने कौन तुम जीवन सिद्धि तो जीवन तो एमती कटई देल तुम्हार मरण हले देहटी भाषाए जले सबे जाबे गृहे अपना तबे कना मिथ्या आसे विषय जल पिपासे जदि के हो ना होइल का बोली देख तुम जो मरीज ना से कौन हम तुम मरण हेले देहटी भाषाए जले तुमको पानी में भसईदेव पोड़ीदेव तुम सब पलैज तबे केने मिथ्या आसे ताहले मिथ मिछ आशारे कहीं विषय विष जल पिपासा पान करुच हैं ये तो सब पड़ी रहिबो राजार जे राज्यपाट जेन नाटुआर नाट देखिते देखिते किछु नय हेने लीला करे जेई परम ईश्वर सेई मन तुमी सदा कर भय माने ए जे राजार केते राज्यपाट देख सब पड़ी अछि बेकार है सब दी दिन जीवन ताई ना बुझी पारछंती माने उच्च लोकरे माने उच्च उच्च लोकरे तांकर आखि पता फेलियो तो बास काम शेष जेमिति राति रे देखिबे क्षुद्र क्षुद्र पोक आसे सब देखिए पक्का जन्म हुए राति शेष हो मरीज आमर जीवन उच्च लोक देवता मान अनुजाई आम जीवन सेमती अल्प दिन पुणी तो आसीगला डायबिटीज आसीगला हार्ट अटैक आसीगला हाई प्रेशर आसीगला ये आसीगला सी आसीगला 60 एज माने 60 माने 60 वर्ष एभरेज हो जाए जाओ नारद मुनि खूब प्रचार कला प्रचार करा बोले देख तुम हो बहु भाग्यवान ये जो नवद्वीप धाम गौरांग महाप्रभु लीलाविलास करेंगे तुम बहु भाग्यवान से नारद मुनि प्रचार जो कला तांकर मुंड ठीक हो गौरांग देखंतु तापर से गौरांग 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 जेत गौरांग गौरांग को टिके निंद्रा आसी जाइछि सेते गौरांग महाप्रभु न तांकर जो ये राधा माधव वृंदावन धाम दर्शन करे स्वप्न रे तो हठात भगवान श्रीकृष्ण गौरांग महाप्रभु रूप परिवर्तन हो जाइछि खूब सुंदर सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगस्तनांगदी सन्यास कृष्ण सन्ते निष्ठा शांत परायण सेते ताको गौरांग महाप्रभु माने सेते गौरांग महाप्रभु जो अप्रकट हो गले स्वप्न रे निद भांगीगला से खूब क्रंदन करुले गौरांग महाप्रभु कही गौरांग बोले देख दुख करवा कि ना मुझे जिते कलिजुगे आसबि गौरांग रूप लीलाविलास करी से तुम्हें मध्य आसब कौन रूप से आसब बुद्धिमंत खान कि रूप हाँ तुम मोर सेवा कर गौरांग महाप्रभु जो विष्णुप्रिया ठाकुराणी सब बह होता जेते खर्चा माने से एते माने सबू खर्चा किए देते बुद्धिमंत खान महाप्रभु जिते नाटक करुले विभिन्न कृष्ण लीलायुक्त नाटक खर्चा किए देते बुद्धिमंत खान ये जमीदार थिला ये हूँ बुद्धिमंत खान हूँ राजा सुवर्ण सेन ये राजा सुवर्ण सेन को प्रसाद भग्नावशेष किसी सबू स्तंभ से अच्छी से आप देखदेवे प्रभु से माने बहुत सुंदर परिवेश राजा सुवर्ण सेन सुवर्ण विहार लीला खूब सुंदर तापर परवर्ती काले काल राजा सुवर्ण सेन माने माने हरि भजन करू करू देह रखिले तापर महाप्रभु लीला समय से बुद्धिमंत खान रूप आसिले आउ कि लीला स्थली रहा ठीक अच्छे समय मध्य समाप्त ठीक अच्छे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम